airplane lagi. Pimpit? Airplane, ha? It's airplane. Yes, ako, sir. Ang question karon is, asa? Last year, dili ni guys, sa Baguio. Baguio. Dito lang ang mga talang staff. Lawak na, nangulog na. Nangulog ko kamay. Tibo. Palaw. Kapoy. Guys, hello! Ang mga cellphone na. Oh, so... Yes. Nasa ko ang self sa business. This is Rostila! Ready na mi guys. So before we go, mag-pray sa mi before mi mula kao. We pray Lord God nga, guide minimo sa among trip Lord. Keep us safe Lord God sa mga disgrasya, sa mga daotan ng mga pangitabo Lord. Amen! Holy Spirit, amen. Let's go! Ayan, hello! Hello, hi there. Second time, hi. Ayan, first time ni Jessica ni JJ. So this is the Davao International Airport guys. So we are heading to Cebu na guys. So mga 1 hour from now guys, mag-boarding na mi pa Cebu. Calls with the use of mobile phones are still prohibited until the doors are opened. Be cautious when as items may have moved. Ensure you do not leave your personal belongings behind. Thank you for flying with Cebu Pacific. It was a pleasure having you on board. We're happy to bring you closer to your destination. So we're just going to get our luggage then parahin mo sa among trip. See ya! So waiting kami guys. Ayun na sila. Kita may pwesto guys. Salo pa magkita pwesto. 7 man kami kabuong. Pero mo ni guys. Mo ni guys. Ano sa tanan? 500. Sige sir, balik kami sir. Thank you. So karon guys, kaya nakapalit na may upuha. Pabalik namin sa ano. Palit sa akong drinks. Una naman dito. Lutuin na ninyo. Wow, ayan na po si Chef Cheryl at si Chef Angel sa kailang cooking showdown. Ang galing-galing ni JJ. Ha? Shane, salamat sa pagluto. Oh. Dili na kito balin. Atambak. Kami na. So, nagdo kami oyster guys. Sana po tayo siya. Last 2 months standing. So karon guys, mga Jomis sa Sapa kay si Angelo guys. Sana ko pa. nami sa Lalo ka ng mga boards dito. 25 chicken eh, diri sir. Dami naman kasi. Dere? Dito sa alay. Doon raman. Doon lagani. Hey guys, nandito na kami sa top ng Apimigikan guys. Medyo rainy. Dili medyo rainy gito. Bat. Mawal. Ala ka. Hala. This is Boss G. This is Boss Chio! So guys, balak taligsik, lumalaban lang sa ulan. Yes, kasi marami pa kaming lalakwin. Lalo pa ni Sir Marik ko. Ha? Talon day? Nagsapatot mo ko. Mahon hindi lang eh. Dire oh! Tara. Ato ni Tumoy. Dali. Dali guys. Hi guys! Kinakisang Hi, talaga. guys. Hello! Ulan na dali guys. Namin sa tops. Ulan sinila. Labi ka sa bot. Yes! Nag-snow. Sir Marik. Walay makapubo. Mag-tiktok sa tato pinaalan Ha? ako. Jello! The second location. Dito tayo sa curve. Ay! May sumisilip. Wait lang, pangit ang yellow. Hey!
Hey guys, we're here sa Temple of Leia. So, paunti-unting patak ng ulan pero hindi ka rin. Hindi kami mapipigilan. Ulan lang yan. Let's go! Picture! Talaga ito. Bayaw ako. Dapat si Angel. Ako pa sayawan. Dami na bago. Ang ganda na guys. Tapos pwede ba ikaw masulod dito? I mean silip. Wow! Hi! Welcome to Temple of Leia. Pwede. Asa mga May susunod guys. Nakasulod ulit na guys. So na-close pa ni dire. But now it's open to see the collections of Leia. Grabe, mahilig siya jar, no? Jar books o kanang mga mga chairs. Na pag nakay $1 billion, convert mo sa Philippine peso. Sisi or ano? Amazing. Grabe ang mga changes dili, guys. You break it, you buy it, Toji. You break it, you buy it. Yeah, souvenirs. Hala guys, next picture na sila. So this is Leia. Adiraw nindot niya. Hi guys. Hala, lolo daw ni bronze ni. We're done here guys. We're just taking some pictures. Then we're going to have lunch. Ngit na may lamang lechon. Of course. Hello! Kayo, gopong bus kayo, sir. Sino ang po? Angel, sige na, bisa sa ulan. Angel, go Angel. Nice po, tsaka balumampo guys. Oh. Ayun na kayo ba? Ako na lang Lord. Wala Lord, si Lord. Lord, ay sorry. Bless us Lord for this gift about to receive the mountain of Christ our Lord. Thank you Lord sa food. Uy, taro ka, uy. Sige. Ako na lang Lord karoon. Amen. Okay na kayo, Father na Lord, sir. Amen. Ako na Lord yung nabi. Sino magpasapasa? Alam nga. Hi guys, wala kasulod ang uban kay nag-sleeveless, nag-palda o nag-short. Perfect. Muna yung church. So karon, as pila may bayadan. Ay, the Magellan's Cross, guys. Close siya because sa linog daw, pero yeah, yan. And then, hello. Kakasindi lang namin. Ano? Ay, okay. Bantog. Tara. So actually, bawal pala mag-video pero may photos kami, pero still, in-enjoy na lang namin. But yeah, ano kami? Galing kami sa loob. So, right now, papunta kami sa palengke. Then after palengke, SMC side, then uuwi na kami para magpahinga dahil ang aming kasamang matanda. Hi! Ito guys, nakabili na kami ng ganito. Ito yung hinahanap namin here. Yan, so pangpamahaw namin yung Finally guys! Yung mga staff ko makaka-experience na ng good habits. Kasi yung good habits andito lang sa ano kasi sa Cebu. So I'm going to let them try the good habits. So thank you pa din APC. Uy, thank you APC! Thank you, ABC. Thank you, ABT. Guys, yehey! Nakatry na sila. Mapait at ikatik, paitan di ay. I-mix siya tarong. Hello. Ganda ng SMC side na Sky Park. Tsaka may good habits. Ang ganda. Init. Alan, amphitheater, artwork 1, 2, 3,
Fun place, Sky Hall. Ah, may water play. Baka ito yung water. Or I'm not sure kasi feel ko malaki to eh. Na-view sa Skype. Kami guys, meron kaming na-book na tour. Ayun si Kuya. So, we're going na home. Uuwi na kami. Asa ta next? Huli na sir. Wala na. Yala. Ay, mabango pa rin. Nanalo ang amoy ng mabango dito sa sasakyan. Bula. After almost an hour. Nag-expect po to sila kuya kung ano babae. Ay, ano siya? Ay, makulbaan mo kung mutikim mo yun. Okay, sa taas na mukha. Tana na, mamili na ta. Huyulin na. Oh my goodness. Oh my goodness. Alas 12 na po, ma'am. Lamay ang kinapanit pero lamay ang unod. Basta kami kumain ka. Ang tawag pala dito sa kanila. Tricycle chopper. Hi guys, nami sa car trying the halo with the game. Halo with the game. Yan na. Nami sa ano guys, Charonan guys. Here we are. So, fully paid na rin. After the day guys, nabalik kami Cebu para mag-rest, maligo sa pool, then pagkagabi magpupupong. So, suruyo na to ang Charon. So look at that! Wow! What the fuck? Ngita nga si Charon sa karkar. Hi guys. Landscape. Isa mag-hi? Tulog po sa Sir King. Tulog si Sir King. Sa karkar. Sa Sir King? Tulog. Papunta kami ngayon sa isang ancestral house na Yap Santiago Ancestral House. Wow! 351 years old. Even upstairs, you're also allowed to show 1 years old. Grabe ay. Murag lutuan na nila. Nakuha ng kanto ninyo. So, bakit na po tayo. The stairs is so very old. But durable pa rin. Wow! Ay, wow! Special. Oh, sa amin, eh. Gahit kininganin, maabot ka ng mga 300 years ng anak nato. Long. Look, karaan nga mirror. Hadlok. Dili ko sila mastorihanay, oh. So, ito yung mga, ano guys, family pictures. Nang, I think hindi namin sa ito yung mga pinakagaan. May mirror tayo dito. Ayan.
Grabe ka old. Hello, kato silang kwarto o kusina. Nice kayong kama guys. Pag kanang hangin kayo siya kay ano kay sa bintana. Para modern na. Igang naka-J, grabe na po na si JJ. Grabe si JJ. Ano pa naluto ah? Ito mo ka. Ana. Tara, tara. Papa bang. Ana. Himig sanayon. Da, asa ka bidyanta mo? Da, kana. Oh, kamo, Jessica. JJ, plus solo na daw. Da. Ang pinakanindotog sayaw na 500. Hala, naninood. Hala. Hala, sige. Ma'am, Shay, maluhay ka, ma'am. Ma'am, wala ka. Chess, chance mo na yan, Chess. Saan mo na magbutong? Sige. Oh. Wala.